अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही यम्मी टेस्टी पिज़्ज़ा, टिक्का पिज़्ज़ा। चलिए आइए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने मैदा लिया है आधा किलो, जिसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है, आधा चम्मच नमक डाला है और 2 चम्मच यहाँ पे ईस्ट डालूँगी। 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल, 2 से 3 चम्मच चाय के कुकिंग ऑयल और हल्के गुनगुने पानी से जो है मैं इसको गूंद लूँगी। अच्छा, मैं यहाँ आपको बताते चलूँ कि आधा किलो मैदे में 2 रेगुलर तैयार होते हैं और 250 ग्राम मैदे में 1 रेगुलर तैयार होता है। तो यहाँ आधा किलो मैंने मैदा लिया है 2 रेगुलर बनाने के लिए। डो को मैं हल्का सा ऑयल लगा के गूंद रही हूँ। बहुत ही इजी जो है डो ये बनता है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा डो हमारा तैयार हो गया है। अब इस तरह पेड़ा बना के जो है डो को कवर कर कर हम 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे मैं जो है चिकन को तैयार करूँगी पिज़्ज़े के लिए। अब 2 चम्मच चाय के मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, हाफ टेबल स्पून से भी कम लहसुन डाला है। हल्का सा लहसुन को फ्राई कर लेंगे। अब 250 ग्राम यहाँ पे चिकन लिया है बोनलेस। अब चिकन को जो है हम फ्राई करेंगे कि जब तक चिकन का कलर वाइट ना हो जाए। ये देखिए चिकन का कलर जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे मैं तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। 2.5 चम्मच जो है मैं तिक्का मसाला इसमें डालूँगी और बहुत ही टेस्टी बनता है पिज़्ज़ा और बहुत बनाना आसान है इसको और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और कमेंट करें और लाइक करें। अब यहाँ आधा लेमन जो है मैंने इसमें निचोड़ दिया है अच्छी तरीके से। थोड़ा सा जो है चिकन के अंदर पानी डालेंगे और कवर कर देंगे। चिकन का पानी बिल्कुल हमें खुश्क करना है और चिकन इसमें गल भी जाएगी। अब 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर कर जो है चिकन को छोड़ देंगे। आँच आपको दरमियानी रखनी है कि हल्का हल्का पकते रहे। अब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चिकन भी हमारी गल चुकी है। चलिए आइए अब डो को हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने जो डो सिर्फ 1 घंटा रखा है, आप 1 घंटे से भी ज़्यादा रख लिएगा या 1 घंटा भी रख सकते हैं। अब इसमें एयर आ गई है माशाल्लाह, बहुत अच्छा डो हमारा जो है फूल गया है, बहुत अच्छा रेडी हुआ है। अब इस तरीके से दोबारा से मैं इसको हाथ से गूंद लूँगी हल्का हल्का। ये देखिए कितना अच्छा कितना सॉफ्ट जो है डो माशाल्लाह हमारा तैयार हुआ है। अब दोबारा से इसमें ऑयल लगाने की कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डो हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं हल्का सा जो है मैदा डालूँगी, फैला दूँगी हाथ से। ये देखिए अब डो का जो है, क्योंकि मैंने ये 2 रेगुलर के लिए डो तैयार किया था, अब इसमें से मैं हाफ़ जो है कट कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा डो हमारा तैयार हुआ है, बहुत अच्छा। अब दोबारा से जो है इसका पेड़ा बनाऊँगी गोल सा। हल्का सा मैदा लगाऊँगी ऊपर। अब डो को जो है हल्के हाथ से बेल लूँगी।
آپ ضرور ٹرائی کریے گا. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں کہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اب یہاں ہاتھ کی مدد سے جو ہے میں اس کو بڑا کر رہی ہوں. اب یہاں ریگولر کی جو ہے ٹرے ہے، اس پہ میں نے ہلکا سا آئل لگا کے اور جو ہے میدا اس پہ ہلکا سا ڈسٹ کر چھڑک دیا تھا. دیکھیں ماشاءاللہ سے ڈو جو ہے اس میں اچھی طرح لگ گیا ہے. اب فورک کی مدد سے اس کے اندر اس طرح چمچ سے ہول کر دیں گے. اب پیزا سوس لگائیں گے. 2 سے 2.5 چمچ پیزا سوس لگانی ہے اس میں. اس کو پھیلا دیں گے. اب یہاں پہ چیڈر چیز میں اس میں ڈال رہی ہوں. اب موزریلا چیز تھوڑی سی ڈال دیں گے. جو چکن ہم نے تیار کی تھی اب اس کے اوپر اس طرح رکھ دیں گے. تھوڑی سی شملہ مرچ، تھوڑی سی پیاز. ٹاپنگ آپ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں، جس چیز کی آپ کو ٹاپنگ اچھی لگتی ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. پھر چیڈر چیز میں دوبارہ رکھی ہے. چیڈر چیز ہم نے اس میں لگا دی ہے. اب دوبارہ سے جو ہے ہم چکن رکھ رہے ہیں. اب موزریلا چیز ڈال رہی ہوں میں اس پر. تھوڑی سی شملہ مرچ دوبارہ رکھ دوں گی. اچھا دوسری طرف میں نے جو ہے پتیلا گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے. پتیلے کو جو 10 منٹ ہو چکے ہیں تیز آنچ پہ. تیز آپ کو گرم کرنا ہے پتیلے کو. پتیلا جو ہے بالکل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اس کے اندر میں نے اسٹینڈ بھی رکھ دیا ہے. اب میں پیزے کی جو ٹرے ہے وہ اس کے اندر رکھ دوں گی آرام سے. اب 40 سے 45 منٹ کے لیے میں ہلکی آنچ پہ جو ہے اس کو چھوڑ دوں گی. 40 سے 45 منٹ جو ہے ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ ہمارا پیزا بالکل ریڈی ہو چکا ہے. اب ٹرے میں سے نکال لیتے ہیں. ماشاءاللہ سے ٹرے میں بالکل بھی یہ نہیں چپکا ہے اور بہت ہی زبردست جو ہے بن کے ریڈی ہوا ہے. بہت سافٹ اس کا ڈو تیار ہوا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا پیزا ریڈی ہوا ہے یہ. اب پیزے کو جو ہے ہم کٹ کر دیں گے. پیزے کو جو ہے ہم نے کٹ کر دیا ہے. یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنی اچھی جو ہے چیز بھی اس کی میلٹ ہو چکی ہے. بالکل ریڈی ہو چکا ہے یہ اور کھانے میں اتنا ہی مزیدار ہوتا ہے. آپ ضرور ٹرائی کریے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دکھنے میں بہت خوبصورت ہے. یہ دیکھیے ڈو اتنا سافٹ ہے اس کا. بہت اچھا پیزا جو ہے بن کے ہمارا ریڈی ہوا ہے. امید کرتی ہوں یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.